예수가 그리스도라는 이 복음을 이제 쭉 풀기 시작할 겁니다. Vamos a ahora desarrollar este evangelio que Jesús es el Cristo. 여러분이 나눠줬던 그 자료 2강부터 7강까지는 예수가 그리스도다 그것을 설명하기 위해서 쭉 풀어낸 강의안들입니다. El material que ustedes tienen desde la lección 1 hasta la 7 comparte la verdad que Jesús es de Cristo de una manera muy explícita. 성경은 그리스도를 얘기합니다. Porque la Biblia nos habla del Cristo. 오실 메시아. Nos habla del Mesías que habría de venir. 구약입니다. Eso es el Antiguo Testamento. 신약은 그 메시아가 오셨다는 거죠. Y el Nuevo Testamento es que el Mesías 그리고 vino. 계시록을 통해서 그분이 다시 오시겠다는 겁니다. Y nos dice que Él va a venir de nuevo en 성경 Apocalipsis. 전체가 그리스도를 얘기합니다. Toda la Biblia nos habla de ese Cristo. 왜 그리스도를 얘기할까요? Pero ¿por qué la Biblia nos habla de Cristo? 질문을 던지 보셔야 돼요. Una pregunta que debemos de 왜 hacer. 성경 전체가 그리스도를 얘기할까요? ¿Por qué toda la Biblia se enfoca en el Cristo? 그 답은 간단합니다. La respuesta es simple. 인간에게 그리스도가 절대적으로 필요하기 때문에 그랬어요. Es porque el ser humano necesita absolutamente del Cristo. 인간에게 그리스도가 절대적으로 필요할 만큼 인간의 문제가 심각하다는 겁니다. Quiere decir que el problema del hombre es tan severo como para que se necesite de un 그리고 Cristo. 그 그리스도께서 어떻게 인간의 문제를 해결하셨냐? 이게 성경 얘기입니다. ¿Y cómo es que este Cristo resuelve el problema de la humanidad? De eso se trata la Biblia. 인간의 문제와 그리스도의 의미를 바로 알아야 됩니다. Tenemos que saber cuál es el problema del hombre, entonces sí tenemos que saber correctamente qué significa el Cristo. 오랫동안 메시아를 기대하고 있었습니다. Durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento se anhelaba el 이 Mesías. 그리스도의 의미를 정확하게 알고 기대하고 있었습니다. Entonces ellos conocían el significado del Cristo y lo esperaban. 누가 그리스도냐? ¿Quién es el Cristo? 누가 그리스도의 일을 완성하셨냐? ¿Quién puede cumplir la obra del Cristo? 나사렛 마을에 예수님이 십자가와 부활로 그리스도의 일을 완성하셨다. Este Jesús del pueblo de Nazaret cargó la cruz y se encargó de la obra del Cristo. 그래서 그 나사렛 예수가 그리스도라고 얘기하는 거예요. Por eso este Jesús de Nazaret es el Cristo. 왜 그리스도가 필요하죠? ¿Por qué necesitamos al Cristo? 인간에게 어떤 문제가 있기 때문에 그리스도가 필요한 겁니까? ¿Qué problema tiene el hombre para necesitar el Cristo? 인간 문제 돈 문제 아닙니다. El problema del hombre no es el dinero. 인간 문제 관계 문제 아닙니다. El problema del hombre no es interpersonal. 가정 문제 아닙니다. No es un problema familiar. 인간의 문제 영적인 문제입니다. El problema del hombre es espiritual. 그 문제를 정확하게 알기 위해서는 Y para conocer este problema precisamente, 원래 인간이 어떤 상태에 있었는지를 알 필요가 있습니다. debemos de saber cómo estaba el hombre original. 그래서 2강부터 7강의 내용을 보면 Por eso si nos fijamos desde las lecciones 2 hasta el 인간이 7, 원래 어떤 존재였고 vamos a examinar qué ser era el hombre 근데 어느 original. 날 문제가 생겼어요. Pero un día llegó un problema. 근데 이 문제의 본질이 뭔지를 얘기하고 있고 Pero nos dice cuál es el fundamento de este 그리스도의 problema. 뜻이 뭔지를 얘기하고 있고 ¿Y qué significa el Cristo? 그리스도를 그래서 기다리고 있었다는 것을 얘기하고 있습니다. Y el hecho de que ellos anhelaban al Cristo así. 예수님의 삶을 보니까 그리스도의 삶을 사신 거예요. Entonces, viendo la vida de Jesús, él vivió de acuerdo a lo que tenía que hacer el Cristo. 그래서 예수님이 그리스도다. Por eso Jesús es el Cristo. 오늘 오후까지 할 수만 있다면 이 강의와 강의까지는 기본적으로 할 생각을 하고 있습니다. Hoy hasta la tarde nos gustaría poder compartir estas lecciones. 자, 2강을 보겠습니다. Viendo la lección 2, por favor. 인간이 원래 어떤 존재냐? ¿Qué ser era el hombre original? 어떤 존재인지를 설명하기 위해서 많은 내용이 들어 있습니다. Hay mucho contenido que se puede usar para explicar esta verdad. 그걸 종합적으로 얘기해서 인간은 복받은 존재라고 얘기하죠. Pero realmente podemos reducir todo esto y condensarlo a decir que el hombre era un ser bendecido. 어떤 복을 받았냐? ¿Y qué bendición había recibido? 저 하나님의 형상대로 지음받은 존재입니다. Era un ser creado de acuerdo a la imagen de Dios. 아시는 내용이죠? Algo que ustedes ya saben. 창세기 1장 26절 27절 보겠습니다. Si nosotros podemos ver Génesis 1 del 26 al 28. Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고 Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. 27절은 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 El 창조하시고 versículo 27 nos dice, creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios, a semejanza de Dios. 하나님의 형상대로 지음받은 자요.
El ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. 하나님을 닮은 자입니다. Es un ser semejante a Dios. 하나님이 어떤 존재입니까? ¿Y qué tipo de ser es el ser humano? 많은 것이 있지만 그분은 영적인 존재입니다. Aunque tiene muchas cosas, el hombre es un ser espiritual. 많은 것을 가지고 있습니다. Tiene muchas cosas. 영적인 존재이면서 하나님의 많은 것을 닮은 존재예요. Es un ser espiritual que se asemeja en muchas cosas a Dios. 이 존재는 어떤 정도의 축복을 받았냐? Y este ser, ¿hasta qué punto fue bendecido? 시편 8편 4절로 8절입니다. Si nosotros podemos ver el Salmo 8 del 4 al 8, por favor. Vamos a ver el Salmo número 8 del 4 al 8. Nos dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. 여기 보면 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 Aquí nos dice que le hiciste poco menor que Dios, 그리고 영화와 존귀로 관을 씌웠다고 해요. coronado de gloria y de honra. 이 영화와 존귀라는 단어는 왕에게만 해당되는 언어입니다. Entonces, coronado de gloria y de honra, esto solo se aplica a los reyes. 영화와 존귀로 관을 씌우셨대요. Fue coronado de gloria y de honra. 하나님보다 조금 못하고 Es un poco menor que Dios. 전 만물을 다스리는 왕적인 존재. Y es un ser de realeza que puede gobernar sobre la creación. 하나님 앞에는 피조물이지만 Ante Dios es criatura, 피조물 중에는 피조물을 다스리는 왕이었습니다. pero entre las criaturas es un rey que gobierna sobre las criaturas. 인간이 처음 지음받았을 때 이렇게 고귀하게 지음받은 거예요. Cuando el ser humano fue hecho, verdaderamente fue hecho de esta manera preciada. 지금은 그렇지 않지만 고대에는요 통치하는 방법이 여러 가지 있었잖아요. Hoy en día no es así, pero en la antigüedad habían formas de reinar. 로마라는 나라가 전 세계를 통치할 때 Por ejemplo, cuando Roma gobernó a todo el 각 mundo, 나라에 로마 황제의 상을 세웁니다. siempre se levantaban estatuas del emperador romano en cada nación conquistada. 왕의 모습을 닮은 상을 세운다. Entonces era una estatua a imagen de este rey. 그게 절하게 합니다. Y entonces hacían que se hincaran. 돌일 뿐인데도 불구하고 Simplemente es una piedra, pero hacían que se 왕의 hincaran. 모습을 가지고 있어요. Se tenía la forma del rey. 많은 나라의 사람들이 절합니다. Por eso muchas naciones se hincaban ante estas 우리가 imágenes. 그와 같은 존재입니다. Algo así era el ser humano. 하나님 앞에서는 피조물이지만 Que aunque ante Dios es una criatura, 피조물을 다스리는 왕 같은 존재. verdaderamente era un ser de realeza que podía gobernar sobre las 하나님의 형상을 creaciones. 가지고 있고 하나님의 형상대로 지음을 받았을 뿐만 아니라 왕 같은 존재입니다. Tenía la imagen de Dios y no solamente se asemejaba a Dios, sino era un ser de realeza. 창세기 5장 3절 보겠습니다. Si nosotros miramos Génesis 5.3, por favor. Génesis 5.3 nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. 아담이 아들을 낳습니다. Cuando Adán tuvo un hijo, 그리고 이름을 셋이라고 해요. le puso Set. 근데 거기에 익숙한 언어가 단어가 나옵니다. Pero vemos algunas palabras muy familiares. 자기의 모양 곧 자기의 형상이란 두 단어가 나옵니다. A su semejanza, a su imagen. 그러면서 이 아들이라고 칭합니다. Y así le llama hijo a Set. 아담이 자기의 형상, 자기의 모양대로 셋을 낳습니다. Entonces Adán había tenido a Set de acuerdo a su imagen y a su semejanza. 하나님이 자기의 모양, 자기의 형상대로 아담을 만듭니다. Y Dios creó a Adán de acuerdo a su imagen y a su semejanza. 이 말은 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 셋이 아담의 아들이었던 것 같이 De la misma manera que Set era como un hijo a Adán. 처음부터 인간은 하나님의 자녀였다는 것을 얘기합니다. Desde el principio el ser humano era hijo de Dios. 하나님은 자녀로 인간을 만드신 거예요. Es decir, cuando Dios creó al ser humano lo hizo como hijo. 하나님의 형상을 가지고 있고 Lo creó de acuerdo a la imagen de Dios. 왕 같은 존재고 Y era un ser de realeza, el ser humano. 하나님의 자녀로 지음받은 존재. Y lo hizo como un hijo. 이게 인간이요. Así era el ser humano. 골로새 1장 15절 보겠습니다. Colosenses 1.15, por favor. Colosenses 1.15. Colosenses 1.15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 여기는 그리스도를 표현하는 거죠. Aquí se expresa de Cristo esto, ¿verdad? 보이지 아니하는 하나님의 형상이다라고 얘기합니다. Él es la imagen del Dios invisible. 그리스도가 하나님의 형상이라고 표현합니다. Nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. 고린도후서 4장 4절 보겠습니다. Y si nosotros vemos 2 de Corintios 4.4, por favor. 2 de Corintios 4.4 nos dice: en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
그리스도는 하나님의 형상이라고 또 표현됩니다. También aquí nos dice que Cristo es la imagen de Dios. 그리스도가 하나님의 형상이에요. Entonces Cristo es la imagen de Dios. 우리가 하나님의 형상대로 지음을 받았어요. ¿Y quién fue creado a la imagen de Dios? Nosotros. 첫사람 아담 원래 어느 정도의 상태였냐? Entonces el hombre original, Adán, ¿en qué estado estaba? 그리스도와 거의 비슷한 존재였어요. Era en un estado semejante a Cristo. 그래서 바울은 뭐라고 표현했냐면 Por eso Pablo, ¿qué expresaba? 첫사람 아담 Decía el primer hombre es Adán 그리고 그리스도를 마지막 아담이라고 해요. y el postrer Adán es Cristo. 원래 아담은 그리스도와 거의 흡사한 존재. Es decir, el primer Adán era muy semejante a ese Cristo. 하나님의 형상대로 지음받은 것이 얼마나 어마어마한 건지를 지금 설명하고 있습니다. Se explica qué tan grande era el ser creado en la imagen de Dios. 하나님의 형상과 모양대로 지음을 받았을 뿐만 아니라 No solamente fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, 피조물을 다스리는 왕 같은 존재고 sino era un ser de realeza que gobernaba sobre todas las criaturas 하나님의 자녀였고 y eran hijos de Dios. 그리스도와 비슷한 존재였어요. Y también eran seres semejantes a Cristo. 에덴 동산을 생각해 봅시다. Pensemos en el huerto de Edén. 이 에덴의 상태에 있어서 아담이 누렸던 최고의 축복은 뭐냐면 ¿Cuál era la mejor bendición que disfrutaba Adán? 단순히 피조물을 정복하는 게 중요하지 않았습니다. Lo importante no era simplemente tener autoridad sobre la criatura, 하나님과 소통했다는 거예요. sino ellos se comunicaban con Dios. 하나님과 연결되었다는 거예요. Ellos estaban conectados con Dios. 이게 가장 큰 축복이었습니다. Esto era la bendición más grande. 다른 게 중요한 게 아니고 Lo importante no era nada más, 하나님과 연결되어 있는 거죠. sino que estaban conectados con Dios. 늘 하나님을 보고 Y viendo esto con Dios, 하나님과 소통하고 ellos vivían con Dios. 하나님과 대화하고 Se comunicaban con Dios y hablaban con 이게 Él. 인간이 받았던 가장 큰 축복입니다. Eso era la bendición más grande que tenía el ser humano. 그 축복뿐만 아니라 Y no solamente esta bendición, 창세기 1장 28절 보겠습니다. sino si nosotros podemos ver Génesis 1:28. Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 하나님이 그들에게 복을 주셨다고 얘기합니다. Los bendijo Dios. 그 복 주신 결과가 정복하고 다스리는 축복으로 연결이 됩니다. Y el resultado de bendecirlos era poder fructificar, multiplicar y señorear todo. 그뿐만 아니라 창세기 2장에 보시면 Y no solo esto, sino si vemos en Génesis 2, 인간이 받은 복을 얘기하고 있습니다. podemos ver las bendiciones de las que nos habla, de las que son dadas al hombre. 2장 1절부터 3절은 안식하신 하나님에 대한 얘기를 하고 있습니다. Desde Génesis 2, 1 y 3 podemos ver a Dios que descansa. 일곱째 날을 복 줬다고 얘기합니다. Dice que el séptimo día fue bendecido. 이건 안식일이 중요하다는 의미도 있지만 Claro, el día de reposo es importante, 안식에 축복을 주신 겁니다. pero quiere decir que también había una bendición del reposo. 그리고 2장 7절에는 인간에게 그 코에 생기를 불어넣어서 생명이 됐다고 얘기합니다. En Génesis 2:7 nos dice que cuando el hombre fue creado con Dios, Dios sopló el aliento de vida sobre las narices del hombre. 2장 8절부터 15절에는 에덴의 축복이 있습니다. Y nosotros podemos ver desde el versículo 18 las bendiciones del Edén. 네 강을 얘기합니다. Hablamos de los 4 그 ríos. 강이 얼마나 큰 축복인지를 얘기하고 있습니다. Y nos dice qué tan gran bendición eran estos ríos. 그때도 인간은 이랬습니다. Y entonces el hombre era así. 경작하며 지키게 했습니다. Él labraba y también guardaba este 하지만 huerto. 그때의 일은 먹고 살기 위한 일이 아니었어요. Pero en ese entonces el que el hombre labrara, el que trabajara, no era para sobrevivir, 정복하기 위한 일입니다. era para sojuzgar. 타락 이후에 인간이 하는 일은 먹고 살기 위해 사는 생존을 위한 일이라면 Si después de la caída el hombre trabajaba para subsistir, para sobrevivir, 복음 속에 있는 사람들의 일은 세계 정복하는 세계 복음화하는 부분과 연결되어 있습니다. las personas que estaban dentro del evangelio verdaderamente es para conquistar y sojuzgar. 그리고 2장 16절부터 17절에 약속을 주십니다. Nosotros vemos una promesa en Génesis 2 del 16 al 17. 약속의 내용은 조금 이따 얘기하겠습니다. Vamos a hablar un poco después de esta promesa. 여러분 약속 주셨다는 게 중요한 거예요. Pero el hecho de que nos es dado una promesa es lo importante. 원래 흙이요. Era tierra originalmente el hombre. 흙이었던 존재를 사람으로 만들었고 Y este ser que era tierra fue hecho un ser humano. 흙이 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하고 Y entonces se le sopló aliento de vida para que fuera un ser viviente. 그리고 약속을 합니다. Y después se le promete algo. 약속은 아무나 하고 하는 게 아니요. Una promesa no se hace con cualquiera. 수준이 비슷해야 하는 겁니다. Tiene que ser de un nivel similar para 아주 hacer una 친밀하게 promesa. 하는 것이 약속입니다. Cuando está muy cercano se hace una promesa. 인간에게 약속을 줬다는 것 이 자체가 큰 축복이라. El hecho de que el hombre tuvo una promesa de Dios en sí era una bendición. 흙이었던 존재를 살게 해서 약속까지 준 거예요. Es que Dios hizo
hizo del polvo al hombre y le dio una promesa. 2장 18절부터 25절에는 가정의 축복을 허락하십니다. Desde el versículo 18 hasta el 25 podemos ver una bendición de familia con el 그리고 hombre. 19절 20절에 보면 아담이 모든 동물들의 이름을 지어주는 일이 Y 벌어집니다. versículos 19 y 20 nos dicen que Adán le puso el nombre a todo animal. 그 시대에는 이름을 지어준다는 얘기는 정복했다는 얘기거든요. En ese entonces el ponerle nombre a algo era conquistar algo. 이게 창세기 2장은 인간이 어떤 복을 받았는지를 얘기를 쭉 하고 있습니다. Por eso es que Génesis 2 nos dice de qué bendiciones había recibido el ser humano constantemente. 하나님의 형상을 가졌고 Tenía la imagen de Dios, 왕 같은 존재고 era un ser de realeza, 하나님의 자녀고 era un hijo de Dios, 그리스도와 비슷한 존재고 era semejante a Cristo 만물을 다스리고 y gobernaba la creación 창세기 2장에 여러 축복을 받은 것이 인간입니다. y había recibido tremendas bendiciones. 늘 하나님과 함께 있었죠. Siempre estaban con Dios. 특별히 생명이 됐다는 얘기를 좀 설명해 볼 필요가 있습니다. Especialmente el hecho de ser un ser viviente. 생명이 됐다고 표현합니다. Nos dice que es un ser viviente. 분명히 인간이 영적인 존재임을 얘기하고 있습니다. Es decir, el hombre es un ser espiritual. 하지만 천사와 귀신과 다릅니다. Pero es diferente a los ángeles y a los demonios. 육신을 가지고 있는 것인데 생명이 됐다고 얘기합니다. Aunque tiene cuerpo, es un ser viviente. 언제 생명이 되냐? ¿Y cuándo es un ser viviente? 생기가 그 코에 들어갔을 때 Cuando entra el espíritu de vida en sus narices. 요 은혜의 표현은 성령이 임하실 때라는 표현과 똑같습니다. Y cuando se expresa de esta manera es lo mismo que se expresa cuando viene el Espíritu Santo. 인간 속에 하나님이 계실 때 인간이 생명이 돼요. En otras palabras, cuando Dios está dentro del hombre, entonces el hombre es un ser 인간이 viviente. 하나님과 함께 있을 때 연결될 때 비로소 사는 존재가 됩니다. Cuando el ser humano está con Dios, cuando está conectado con Dios, es un ser viviente. 제가 노트북을 가지고 있습니다. Yo tengo aquí una computadora. 좀 괜찮은 노트북이죠. Una computadora de un buen nivel. 근데 여기에 전원이 공급되지 않으면 Pero si yo no le pongo electricidad a esta computadora, 아무 쓸모가 없어요. simplemente no sirve de nada. 이거 하나로 엄청난 일을 할 수 있습니다. Con esa computadora se pueden hacer cosas tremendas. 뛰어난 사람은 노트북 하나로 세계를 움직여요. Y las personas destacantes mueven al mundo con una computadora. 하지만 전원이 공급되지 않으면 이건 죽은 겁니다. Pero si no tiene electricidad es algo muerto. 우리 인간도 마찬가지예요. Así es el ser humano. 우리 인간이 하나님과 연결되지 않으면 Si no estamos conectados con Dios, 우린 죽은 존재예요. morimos. 왜 그러냐? ¿Por qué? 그렇게 지음받았어요. Es que fuimos creados así. 하나님이 함께 계실 때 생명이 사는 존재가 된다. Cuando estamos con Dios, entonces somos seres vivientes. 하지만 하나님과 연결되지 않으면, Pero si no estamos conectados con Dios, 하나님과 함께하지 않으면, si no estamos con Dios, 하나님 속에 있지 si no 않으면 estamos dentro de Dios, 인간은 죽은 존재예요. el ser humano es muerto. 그런데 하나님이 인간과 함께 계셔서 생명이 되게 하셨어요. Pero es que Dios estuvo con el hombre y entonces el hombre fue un ser viviente. 그러니까 존재 자체가 뛰어난 존재이기도 La 하지만 existencia del hombre, claro, es destacante. 하나님이 함께 하겠다는 거예요. Pero Dios quería estar con el 이게 hombre. 우리가 받은 존재입니다. Esa es la bendición que hemos recibido. 우리와 함께 우리 속에 하나님 함께 하시겠다는 거거든요. Quiere decir que Dios quería estar con nosotros, dentro de nosotros. 이게 시험 받을 때부터 받은 축복입니다. Desde la creación hemos recibido esta bendición 그리고 언약을 주셨습니다. y nos fue dado un pacto. 언약의 내용을 조금 이따 설명을 하겠습니다. Y el contenido del pacto lo explicamos en un rato. 약속을 줬다. Pero el hecho de que nos es dado una promesa 인간이 약속을 받았다. es que el hombre recibió una promesa. 흙이었던 존재가 생명이 되어서 약속을 받았다. El hombre que era polvo ahora es un ser viviente y le es dado una promesa de Dios. 동물들하고 약속하지 않으셨습니다. Él no hizo una promesa con los animales. 우주와 약속하지 않으셨어요. No lo hizo con el universo. 인간과 약속을 하신 거예요. Con el ser humano hizo una 하나님의 형상을 promesa. 가진 인간에게 약속을 하신 거예요. Con el ser humano que tiene la imagen de Dios hizo una promesa. 약속을 주신 겁니다. Es dada una promesa al ser humano. 이번에 이 두 번째 강의의 내용은 인간이 얼마나 복 받았냐라는 얘기를 하고 있어요. Esta segunda lección lo que quiere enfocar es qué tan bendecido era el hombre originalmente. 하나님의 형상대로 모양대로 지음을 받았고 Fue creado a imagen y semejanza de Dios. 왕 같은 존재고 Un ser de realeza. 처음부터 하나님의 자녀고 Desde el principio era un hijo de Dios. Era un ser semejante a 복 Cristo. 받기를 전 열방을 다스릴 복을 받았고 Y había recibido la bendición de sojuzgar sobre todas las cosas. 안식의 축복을 받았고 Y había recibido la bendición del descanso. 생명의 축복을 받았고 Y había recibido la bendición de vida. 에덴의 축복을 받았고 Del Edén. 언약의 축복을 받았고 La bendición de un pacto. 가정의 축복을 받았고 Una bendición de familia. 동물들의 이름을 지어주고 Y podía ponerle nombre a los animales. 얼마나 큰 축복을 받았냐면 Era una bendición tremenda la que tenía el ser humano. Era con Dios. 하나님과 연결되어 있었습니다. Conectados con Dios. 많은 축복을 받으면서 항상 하나님과 함께 있는 그런 Habían 축복이었어요. recibido grandes bendiciones y siempre estaban con Dios. 이게 원래 인간이 받은 축복입니다. Esa es la bendición que el hombre originalmente 근데 이 recibe. 축복이 하루아침에 날아가는 일이 벌어져요. Pero esta bendición de noche a la mañana se esfuma. 여러분들은 세계를 살리셔야 돼요. Ustedes tienen que salvar el mundo. 두 가지는 알고 있어야 된다. Entonces tienen que saber dos cosas. 여기도 병원이 있잖아요. Aquí hay hospitales, ¿verdad? 병원에 가면 의사들이 두 가지 합니다. Y cuando uno va al hospital, los doctores hacen dos 많은 cosas. 일을 하지만 두
두 가지를 한다고. Hace mucho, ¿verdad? Pero dos cosas 하나는 principalmente. 진단합니다. Primero, una diagnosis. 아, 지금 로베르토가 목이 아프네. Ah, es que a Roberto le duele el cuello, la garganta ahora. 파비앙 입에 뭐가 났네. Ay, Fabián ahora tiene algo en su boca, dentro de su boca. 진단을 합니다. Y entonces se les da una diagnosis. 정확하게 해야 됩니다. Y entonces tiene que ser una diagnosis 그리고 precisa. 두 번째로 해결책을 줘. Y lo segundo es dar una solución. 약 먹어라. Tómate un medicamento. 좀 쉬어라. O descansa un poco. 수술을 해야 된다. O te tienes que operar. 이런 답을 주잖아요. Se da una respuesta. 이 두 가지가 의사만 하는 것이 아니라 Y no solo los doctores tienen que hacer esto. 우리가 해야 될 역할입니다. Es algo que nosotros tenemos que hacer. 우리가 전 세계를 향해서 해야 될 역할입니다. Es algo que tenemos que hacer con todo el mundo. 인간의 문제가 뭔지 정확하게 알아야 되고 Tenemos que saber cuál es el problema que tiene la 왜 humanidad 그리스도가 답인지를 알아야 돼요. y por qué Cristo tiene que ser la respuesta para 그래야 ellos. 살릴 수가 있습니다. Y así podemos salvar a la gente. 요한복음 4장에 사마리아 수가성 우물가 여인이 나옵니다. En Juan 4 podemos ver a una mujer de Sicaria, de Samaria. 전도는 많은 훈련 받아서 되는 게 아니에요. El evangelismo no se hace por tener mucho entrenamiento. 성격이 좋거나 능력이 있어서 전도할 수 있는 게 아닙니다. No es por tener buena personalidad, no es por tener poder. 그 사마리아 수가성 여인은 능력이 없었어요. Esta mujer de Samaria no tenía poder, 배경이 없었습니다. no tenía un respaldo, 뛰어나지 않았습니다. no era destacante, 많은 훈련 받지 않았습니다. no era muy entrenada. 근데 눈앞에 있는 그 예수가 그리스도라는 사실이 믿어졌을 때, Pero cuando ella pudo creer que este Jesús que estaba ante ella es el Cristo, 이 사람은 그 말을 살리게 됩니다. ella salva a su ciudad. 훈련 많이 받아서 살리는 게 아니에요. No por ser muy entrenada, 올바로 눈이 열리면, sino que cuando vio correctamente, 올바로 믿어지면, cuando creyó 전 세계 correctamente, 살리게 됩니다. pudo salvar el mundo. 오늘 여러분에게 그런 은혜가 있어야 돼요. Esta gracia tiene que estar con ustedes ahora. 원래 인간이 어떤 존재였냐? ¿Qué ser era el hombre original? 근데 그 많은 축복을 하루아침에 잃게 됩니다. Pero todas estas bendiciones de noche a la mañana las perdió. 3강을 보겠습니다. Vamos a ver la tercera lección. 드디어 문제가 생기게 됩니다. Aparece el problema. 사실은 모든 것을 잃어버리는 일이 벌어져요. Realmente se pierde todo. 에베소 2장 1절 보겠습니다. Si nosotros podemos ver en Efesios 2.1. 에베소 2장 1절입니다. En Efesios 2.1 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y 여기 pecados. 보면 죽었다고 얘기합니다. Dice que estábamos muertos. 원래 산 존재고 생명이었는데 Éramos seres vivientes, éramos seres vivos. 죽었어요. Pero estamos muertos. 왜 죽었죠? ¿Por qué muertos? 하나님과 관계가 끊어진 거예요. Porque se corta nuestra relación con Dios. 죽은 존재가 됐어요. Nos volvemos seres muertos. 요한복음 8장 44절에는 예수님이 직접 하신 말씀입니다. Y en Juan 8:44 Jesús mismo dice: 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 이건 바울이 한 얘기가 아니요. Y esto no lo dijo Pablo. 어떤 초대교회 사도들이 한 얘기가 No lo dijo algún apóstol de la iglesia 예수님이 primitiva. 하신 얘기입니다. Lo dijo Jesús. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 프로젝트. El proyector, por favor. 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 아까 하나님의 자녀로 지음받은 존재였다고 얘기했습니다. Antes éramos hechos a la imagen de Dios, 그 ¿no? 존재가 지금 죽었고 마귀의 자녀가 됐어요. Pero este ser ahora está muerto, está hijo del diablo. 이건 저희가 지어내는 얘기가 아닙니다. No es algo que estamos inventando. 극단적인 해석이 아니요. No es una interpretación 있는 radical. 그대로를 얘기하는 겁니다. Estamos diciendo lo que está aquí. 하나님의 자녀였던 존재가 지금 마귀의 자녀가 됐어요. El ser que era un hijo de Dios ahora está hijo del diablo. 갈라디아 4장 8절을 보겠습니다. Y si nosotros vemos Gálatas 4:8, 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종노릇 하였더니 Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses. 하나님이 아닌 자들에게 종노릇 하는 인생이 됐습니다. Servíamos, éramos siervos de algo que no era Dios. 히브리 2장 15절 보겠습니다. Y si nosotros vemos en Hebreos 2:15, por favor. 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노릇 하는 모든 자들을 놓아주려 하시니 Entonces nos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노릇 하는 인생이 됐어요. Entonces toda la vida nosotros estamos sujetos a servidumbre por temor de la 아까 muerte. 인간이 어떤 존재였죠? ¿Cómo era el ser original? 왕 같은 존재였어요. El ser humano original era como rey, 세계를 대리 통치하는 왕적인 존재. era un mayordomo de la creación, 그 존재가 지금 종이 됐어요. pero ahora esclavo. 하나님이 아닌 자들에게 종됐고 Y siendo siervos de cosas que no son dioses. 일평생 죽어
죽음에 매여 종이 되어버렸어요. y toda la vida atados a servidumbre por temor de la muerte. 하나하나씩 얘기하는 겁니다. Estamos hablando de cada punto aquí. 아르헨티나에서 가장 돈이 많았고 Entonces, aunque en Argentina hayamos sido los más 가장 ricos 큰 권세를 가지고 있었고 y teníamos la mayor 자녀들도 autoridad 성공했고 y éramos los más exitosos 전 세계에 선한 영향을 끼치던 사람이 y las personas que daban la mayor influencia a todo el mundo. 하루아침에 망하고 Imagínense que caen de noche a la 모든 mañana 힘을 잃어버리고 y pierdan todo su poder 자녀들은 자살하고 y sus hijos se suicidan 본인은 병이 생기고 y ellos se enferman 거지가 됐다고 생각해 봅시다. y se vuelven pobres. 그거하고 비교할 수 없는 수준입니다. Es algo que es incomparable incluso a esto. 모든 것을 잃어버렸어요. Se perdió todo. 생명을 잃어버리고 Perdieron la vida. 하나님의 자녀였던 자가 마귀의 자녀가 되고 Aquellos que eran hijos de Dios ahora hijos del diablo. 왕이었던 자가 종이 되고 Aquellos que eran reyes ahora esclavos. 로마서 3장 23절에는 뭐라고 얘기하고 있냐? Romanos 3:23 que nos dice. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하던 Nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 모든 사람이 죄 가운데 있습니다. Todos están en pecado. 그래서 결과가 뭐냐? Por eso, ¿cuál es el 절대로 resultado? 하나님께 가까이 못 간다는 얘기예요. Nunca se pueden asomar a Dios. 하나님의 영광에 이르지 못한다는 No 거예요. pueden estar en la gloria de Dios, están 절대로 destituidos. 하나님을 만날 수 없다는 거예요. No pueden encontrarse con Dios ya. 하나님을 만나서 왕적인 존재였던 사람이 Y este ser humano que se encontró con Dios y era un ser de realeza, 늘 하나님과 연결되었던 그 존재가 que siempre estaba conectado con Dios, 하나님의 영광에 이르지 못하는 존재가 됐어요. ahora ya no llega a la gloria de Dios, está destituido, 죄 가운데 빠져서 está en pecado. 하나님께 다다르지 못하는 하나님의 영광에 이르지 못하는 상태가 Y por eso 됐어요. no se acerca a la gloria de Dios, no se puede ni siquiera asomar a la gloria de Dios. 모든 것을 잃어버린 겁니다. Ha perdido todo. 이건 지금 해석의 차이가 아닙니다. No es una diferencia de interpretaciones. 성경에 있는 그대로요. Es lo que dice la Biblia. 어느 순간 이렇게 됐어요. En algún punto nos volvimos 어느 así. 순간 하나님의 자녀에서 마귀의 자녀. En algún punto fuimos hijos de Dios y ahora hijos del diablo. 분명히 영적으로 죽은 존재로 Y entonces éramos vivos pero ahora muertos. 왕이 종이 돼버렸고 Y ahora los reyes se vuelven 하나님과 esclavos. 함께 있던 존재가 절대로 하나님께 가까이 가지 못하는 죄인이 Y 돼버렸어요. ahora aquel ser que tenía una comunión con Dios ahora no se puede acercar con Dios, 그게 es pecador. 순간에 일어났다니까. En un momento. 그래서 지금 인간은 어떤 상태냐? Por eso ahora el hombre, ¿cómo está? 인간의 상태를 보겠습니다. Si nos fijamos en el estado del hombre. 창세기 1장 2절 보겠습니다. Si nosotros podemos ver Génesis 1:2. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. 이 창세기 1장 2절의 상태는 빛 없는 상태입니다. Génesis 1:2 nos habla del estado sin luz. 빛 없는 상태는 세 가지가 나옵니다. Y en el estado sin luz hay tres cosas. 어둡습니다. Todo está en tinieblas. 혼란스럽습니다. Todo está en desorden. 허무합니다. Y hay vacío. 제가 여러분 이해하기 쉽게 설명을 한번 드려보겠습니다. Lo vamos a explicar de una forma fácil. 여기가 칠흑같이 어둡다고 생각해요. Imagínense que todo esto está en tinieblas. 갑자기 불이 나갔어요. O sea, se va la luz. 의자와 탁자가 어지럽게 널려 있어요. Y todas estas sillas y mesas están desordenadas por 밖으로 doquier. 나가야지 살아요. Y uno tiene que salir por esa 너무 puerta para vivir. 어둡습니다. Pero todo está en tinieblas. 문이 어딘지 몰라요. Y uno no sabe en dónde está la puerta. Y entonces uno está tocando las cosas y la busca. Y se golpea con las 저기 sillas. 탁자에도 Y 부딪히고 se golpea con las mesas. 혼란스럽습니다. Y todo está en desorden. 고생하면서 어떤 문을 잡았어요. Y entonces están tocando las paredes y llegan una 아, manija. 이 문을 열면 나갈 수 있겠구나. Y entonces piensan, si yo salgo por aquí, yo puedo salir. 문을 열어보니 화장실이다. Pero abre la puerta y es el baño. 그 순간 허무함이 찾아옵니다. Y en ese momento llega el vacío al corazón del hombre. 이해되시죠? No sé si me 빛이 entienden. 없으면 세 가지가 온다니. Es que si no hay luz, vienen esas tres 어둡고 cosas. 혼란스럽고 허무합니다. Tinieblas, desorden y vacío. 이게 인간의 상태예요. Ese es el estado del hombre. 빛 없는 인간의 상태. El hombre sin luz. 항상 답답해요. Siempre frustrado. 항상 깝깝해요. Siempre que le falta 항상 algo. 어둡습니다. Siempre hay tinieblas. 뭐 해야 될지 몰라요. Y no sabe qué hacer. 그래서 사람들이 가는 길로 갑니다. Y va por donde va la gente. 가면서 항상 Y 혼란스럽습니다. siempre está en desorden. 이게 맞는지 Y no sé si eso es lo 저게 correcto. 맞는지 O si eso es lo 아침 correcto. 열심히 살아요. Y se 그래서 esfuerza 어디까지 도달합니다. y llega a algún punto. 의사가 되면 될 줄 Y 알았는데 pensó que volviéndose doctor iban a funcionar las cosas. O si yo soy un juez. 돈을 많이 벌면 될 줄 O si yo tengo 알았는데 dinero, va a 저 estar 높은 bien. 곳에 가면 될 줄 알았는데 Y si yo llego a un buen puesto. 가보니까 이게 길이 아니라 Pero llegan ahí y no es el camino. 그때 허무함이 찾아옵니다. Y sienten un vacío. 전 세계 직업 중에 가장 마약 많이 하는 직업이 뭔 줄 ¿Saben 아십니까? cuál es el puesto que más se droga en todo el mundo? 의사들입니다. Los doctores. 의사들이 하는 일이 뭐죠? ¿Qué es lo que hacen los doctores? 항상 아픈 사람들 보는데 Siempre tratan a las personas con dolor. 아픈 사람들 도와주면서 돈은 버는데 Y entonces, claro, tienen mucho dinero. 이게 감당을 못하는 거예요. Pero no se pueden encargar de todo ese 쉽게 dolor. 얻을 수 있는 마약을 합니다. Y entonces, como rápidamente las drogas se le vienen a la mano, lo consumen. 가장 독한 술을 마시는 직업이 뭔 줄 ¿Y 아십니까? cuál es el trabajo que toma el alcohol más fuerte?
판사, 변호사, 검사 같은 사람이에요. Son las personas como los abogados, como los jueces. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 이 사람들이 하는 일이 뭐죠? ¿Qué es lo que ellos hacen? 가장 나쁜 사람들만 상대하는 일. Tratan siempre con las personas que son lo peor. 돈은 버는데 Y claro, tienen mucho dinero, 살인한 사람 만나고 pero se encuentran con asesinos, 아주 심각해 범죄한 사람 만나고 con los criminales, 인생이 그거라. y toda su vida es eso. 돈은 벌고 명예는 받았는데 Y entonces tienen dinero y tienen fama, 이게 감당이 안 돼요. pero no se pueden encargar de todo este dolor. 항상 술 마시는 Y 거. siempre andan con el alcohol. 이해되십니까? No sé si me entienden. 어디 가면 될 줄 알았는데 Y pensamos que iba a resultar cuando llegamos a un punto, 허무합니다. pero hay vacío. 지금 인생이 그래요. Y así es la vida. 어둡고 Tinieblas, 혼란스럽고 desorden, 깜깜합니다. vacío. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 빛이 없어서 그래요. No hay luz. 칠흑 같은 이곳에 Y entonces si en estas tinieblas, 이 빛이 들어오면 si viene la luz, 길이 보입니다. entonces se ve el camino. 올바른 길을 가면 Y si va por el camino correcto, 허무하지 않습니다. entonces ya no sentimos el 흑암, vacío. 혼돈, 공허 가운데 있는데 참 빛이 누구냔 말이에요. Y entonces hay tinieblas, desorden y vacío, pero ¿quién es la luz verdadera? 창세기 1장 3절에 빛이 있으라. Génesis 1.3, que se haga la luz. 요한복음 1장에 보니까 참 빛이 오셨다. Y Juan 1 nos dice, vino la verdadera luz del mundo. 그 빛이 그리스도입니다. Esta luz es Cristo. 그리스도의 빛이 들어가면 Si viene la luz de Cristo, 인간 누구나 흑암, 혼돈, 공허가 끝이 납니다. todas las personas tienen tinieblas, desorden y vacío, pero se acaba esto. 하지만 빛이 없는 인간의 상태는 뭐냐? Pero ¿cuál es el estado del hombre sin luz? 흑암과 혼돈과 공허요. Tinieblas, desorden y vacío. 이미 마귀의 자녀고 Ya son hijos del diablo. 이미 죽어 있고 Ya están muertos. 이미 죄인으로 하나님께 이르지 못하고 Ya están como pecadores destituidos de la gloria de 이미 Dios. 종이 돼 있는 그런 존재가 Y ya están como esclavos. 항상 어둡고 혼란스럽고 허무한 거예요. Y siempre hay unas tinieblas en su vida, están en desorden y hay un vacío en su corazón. 창세기 6장 5절에는 그 Génesis. 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악하다고 해요. Génesis 6:5 dice que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. 예레미야 17장 9절 보겠습니다. Jeremías 17:9. 이 뭐라고 얘기하고 있냐? ¿Qué nos dice Jeremías 17:9? 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이라. Nos dice el corazón del hombre es lo más perverso y engañoso del mundo. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 게 마음이라. Nos dice que el corazón del hombre es lo más perverso y 생각은 engañoso. 항상 악하고 Siempre los pensamientos son de continuo el 마음은 mal. 심히 부패돼 있어. Y el corazón es lo más perverso. 마태복음 11장 28절 예수님이 얘기합니다. Mateo 11:28 Jesús dice, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게 와. todos los que seáis trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré 사람들이 descansar. 평생 수고하고 무거운 짐을 지고 있는 거예요. Siempre con trabajo, siempre con carga. 이사야 1장 4절부터 6절 보겠습니다. Y si nosotros vemos Isaías 1 del 4 al 6, 인간의 상태를 이렇게 표현했습니다. expresa el estado del hombre de esta forma. 슬프다 범죄한 나라요. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, 허물진 백성이요. pueblo cargado de maldad, 행악의 종자요. generación de malignos, 행위가 부패한 자식이로다. hijos depravados. 그들이 여호와를 버리며 이스라엘의 거룩하신 이를 만홀히 여겨 멀리하고 물러갔다. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하느냐. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os 온 rebelaréis? 머리는 병들었고 온 마음은 Toda 피곤하다. cabeza está enferma y todo corazón doliente. 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이거늘. sino herida, hinchazón y podrida llaga. 그것을 짜며 싸매매 기름으로 부드럽게 함을 받지 Y no 못해. están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 이게 인간의 상태입니다. Ese es el estado del hombre. 여러분 지금 성경에서 하는 얘기요. La Biblia nos dice esto. 그냥 말이 아닙니다. No es simplemente 이게 unas 지금 palabras. 인간의 상태라니까요. Ese es el estado en el que está el ser humano. 마가복음 7장 21절부터 23절에 예수님은 이렇게 얘기했습니다. En Marcos 7, del 21 al 23, Jesús dice, 사람 속으로 들어가는 것이 나쁜 것이 없다. no es lo que entra al hombre lo que es lo malo, 사람 속에서 나오는 것이 나쁜 것이다. sino lo que viene del hombre es lo malo. 악한 생각, Dice los pensamientos malos. 음란과 도둑질과 살인, Entonces los hurtos, las avaricias, 간음, 탐욕, 악독, 속임, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lasciva. 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 한다. Y todo esto viene del corazón del hombre. 여러분 포장을 잘할 뿐입니다. Simplemente estamos bien vestidos. 하지만 예수님이 이렇게 진단했어요. Pero Jesús dio esta diagnosis. 저희 와이프는 병원에서 근무를 오랫동안 했습니다. Mi esposa trabajó mucho tiempo en un hospital. 병원에 겉으로 오는 사람들 표가 안 납니다. Y las personas que vienen al hospital no se nota. 하지만 옷을 벗고 의사 앞에 서고 Pero cuando se desdicen y están ante el
doctor. 진찰을 받게 되면 Y cuando ya se 이 examina, 사람의 상태가 나와요. podemos ver el estado de estas personas. 당신 압니다. Usted tiene cáncer. 당신 죽을 상황이다. Usted está en una situación de muerte. 본인도 모르고 있다니까. Ellos mismos no lo saben. 가서 진단 받아볼 때 알게 되는. Pero cuando se les da la diagnosis, ellos saben. 우리는 좋게 포장할 뿐입니다. Simplemente estamos bien vestidos. 하지만 지금 인간의 상태는 이렇다고 정의하고 있어요. Pero el estado del hombre es este. 창세기 3장 16절 19절에 인간의 모든 상태를 요약해 놨습니다. En Génesis 3, del 16 al 19, se resume el estado del hombre. 창세기 3장 16절부터 정확하게 24절입니다. Realmente de Génesis 3, 16 hasta el 24. 보겠습니다. Lo vamos a leer. 또 여자에게 이르시되 내가 너에게 임신한 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 타락한 인간에게 하시는 말씀입니다. Eso es lo que da al hombre que ha caído. 여기에 여자보고 하는 얘기요. Eso es lo que le dice a la mujer. 임신한 고통을 크게 더하리. Multiplicaré en gran manera el dolor de tus 이 preñeces. 말은 이제는 고통이 작았는데 고통이 커졌다는 얘기를 하는 게 아닙니다. No quiere decir que antes el hombre sufría poco y ahora mucho. 원래 인간은 고통이 없었습니다. Es que el hombre original no sabía qué es el dolor. 원래 복받은 그 인간에겐 고통이 El 없었어요. ser humano bendecido no tenía dolor. 그 고통이 인간 세계에 들어옵니다. Pero ahora entra el dolor a la vida del hombre. 일평생 수고한다는 것이 들어옵니다. Toda la vida tiene que padecer. 그리고 여자들은 항상 남편을 원해요. Y las mujeres siempre deseando a su marido. 하나님을 잊어버렸기 때문에 Como han perdido a Dios. 하나님 대신으로 남편을 삼은 거죠. Y entonces en vez de fijar sus ojos a Dios, ahora se fijan en el 모든 esposo. 전 세계 여자들이 남편을 원해요. Todas las mujeres de todo el mundo desean a su marido. 남편만 바라봅니다. Y solo ponen su mirada en el marido. 여러분들이 남편한테 전화할 때 뭐라고 전화하는지 알고 Las 있어요. mujeres, yo sé qué es lo que ustedes cuando llaman a su marido, ¿qué le dicen? Yo sé. 아침에 전화해서 En la mañana le llaman. 어디야? ¿En dónde estás? 뭐해? ¿Qué haces? 점심에 전화해서 Y en la tarde. 어디야? ¿En dónde estás? 뭐해? ¿Qué haces? 저녁에 Y 전화해서 en la noche. 어디야? ¿En dónde estás? 뭐해? ¿Qué haces? 항상 궁금한 거예요. Siempre con esa curiosidad. 왜 그러냐? ¿Por qué? 이거는 저주입니다. Porque eso es una maldición, ¿verdad? 저주의 내용 속에 있는 거예요. Eso está dentro de un contenido de 하나님을 maldición. 잃어버린 여자들의 모습이에요. Así son las mujeres que han perdido a Dios. 그리고 남자는 뭐 하죠? Y los hombres, 자기 인생도 책임 못 지는 모자란 인생이 ellos no se pueden encargar ni de su vida misma. 여자를 다스리려고 해요. Pero ahora quieren enseñarse de la mujer. 당연히 문제가 오겠죠. Claro, va a haber un problema ahí. 세계 최고의 문제가 뭔 줄 아십니까? El problema de todo el mundo, ¿cuál es? 모든 석학들이 모였어요. Y entonces se reunieron todos 전 세계 지금 최고의 문제가 뭐냐? los investigadores y dijeron, ¿cuál es el problema del mundo? 1등이 청소년 문제예요. Y ellos dijeron, el primer problema es el de los jóvenes. 청소년 문제의 배경이 뭐죠? ¿Y cuál es el trasfondo del problema de los jóvenes? 가정 문제입니다. El problema familiar. 전 세계 최고의 문제의 가정 문제입니다. El problema de todo el mundo dicen que es el de la familia. 이게 나와 있어요. Y aquí está. 그리고 17절 보겠습니다. Y en el versículo 17. 아담에게 이르시되 네가 네 아내 말을 듣고 내가 너에게 먹지 말라는 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. 이게 인간이 어떤 존재인지 여기서도 설명하고 있습니다. Aquí nos dice que ser es el hombre. 인간이 범죄했는데 땅이 저주를 받았다. El hombre peca y ahora la tierra es maldita por su causa. 대통령이 정치 잘못했으니까 나라 망한 거하고 비슷합니다. Es algo así, el presidente falla y ahora todo el país se muere, es algo 인간이 así. 그 정도의 특별한 존재였어요. Así de especial era el hombre. 인간의 범죄 때문에 땅이 저주를 받았대요. Por la culpa, el pecado del hombre es que ahora la tierra es 그래서 maldita. 평생 수고해야지 그 소산을 먹는데요. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 이게 경제 문제입니다. El problema económico. 일평생 수고해야지 겨우 밥 먹고 살아요. Toda la vida tienen que padecer para apenas comer. 땅이 저주를 받았대요. Y ahora la tierra está maldita. 응mon키를 냅니다. Y ahora produce espinos y 환경 cardos. 문제가 나오고 Viene un problema ambiental. 그런데 질병이 나오고 Y viene una enfermedad. 경제 문제가 나오고 Viene un problema económico. 지금도 전 세계 땅이 저주받아서 인간이 이렇게 고통받고 있는 Y 겁니다. toda la tierra hoy en día está maldita y por eso el hombre sufre también. 그리고 나서 20절에 19절에 보니까 Y el versículo 19. 너는 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 취함을 입었으라 너는 흙이니 흙으로 돌아가라. Versículo 19. Con el dolor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 죽음이 들이닥칩니다. Entonces viene la muerte. 고통이 들어오고 Y viene el dolor. 가정 문제가 생기고 Y viene el problema familiar. 땅이 저주를 받고 Y la tierra es maldita. 경제 문제가 생기고 Y viene el problema económico. 일평생 수고하고 Y toda la vida sufre. 죽게 되는 겁니다. Y muere.
그리고 20절 20부터 24절에 Y 보면 desde el 20 hasta el 24. 하와의 이름을 지어줍니다. Ahora vemos que le pone nombre a la mujer. 그제야 이름을 지어줘요. Le viene a poner nombre a la 이름을 짓는 mujer. 행위는 뭐죠? ¿Y qué significaba ponerle nombre a algo? 정복을 한다는 거예요. Conquistar, ¿verdad? 아담이 그전에 하와 이름을 안 지어줬어요. Antes Adán no le había puesto el nombre a la mujer. 정복한다는 얘기입니다. Quiere decir que no la conquistaba. 남편이 다스린다 그 말이 Quiere decir que 거예요. el hombre ahora está enseñoreándose de su 죄송합니다. mujer. 동물 취급한 거예요. Y perdón que lo diga así, pero la trató como un animal. 이해되십니까? No sé si me 그리고 entiende. 아내를 이 하와를 뭐라고 얘기합니까? ¿Y cómo le dijo a la mujer? 모든 산자의 은밀합니다. Por cuanto eres madre de todos los 지금 하와의 상태가 vivientes. 어떤 상태죠? ¿En qué estado estaba Eva? 범죄한 상태요. Está en un estado pecador. 타락한 상태요. Está en un estado 그 decaído. 자를 보고 모든 산자의 은밀합니다. Y le dijo a ella, eres madre de todos los 이 vivientes. 사람의 영적 상태가 영적 문제가 그대로 후손에게 전달되는 거예요. El estado espiritual, el problema espiritual de ella pasa a las 그래서 generaciones. 모든 인간은 태어날 때부터 죄인, Por eso todas las personas cuando nacen pecadores. 태어날 때부터 사단의 자녀, Y cuando nacen hijos de Satanás, 태어날 때부터 하나님과 분리되어서 태어나는 거예요. desde que nacen están separados de Dios. 그리고 22절부터 24절에 Y versículo 22 a 24. 생명나무의 과실을 따먹지 못하도록 에덴에서 쫓겨냅니다. Entonces son echados del huerto del Edén para que no coman del árbol de la vida. 절대로 생명나무의 과실을 먹을 수가 Ya 없어요. no pueden comer del fruto del árbol de la vida. 영생할 수 No 없습니다. pueden vivir eternamente. 그게 지옥 문제입니다. Un problema del infierno. 창세기 3장 16절부터 24절은 인간이 지금 어떤 상태 가운데 빠져 있는지를 가장 정확하게 얘기하고 있어요. Génesis 3 del 16 al 24 nos explica de manera muy precisa cuál es el problema del hombre y en qué estado está el hombre. 창세기 3장 1절부터 14절은 인간이 어떻게 범죄했는지를 얘기하고 Y 있고 podemos ver nosotros desde Génesis 3, 1 al 14 cómo pecó el hombre. 16절로 24절은 그래서 어떤 결과 가운데 있는지를 얘기하고 있습니다. Y desde Génesis 3, 16 hasta 24 vemos cuál es el resultado. 빠져나온 답이 창세기 3장 15절입니다. Un versículo faltó ahí, ¿verdad? Génesis 3:15. 여인의 후손을 보내겠다. Enviaré a la simiente de la mujer. 그 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Y esta simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 처음부터 복음을 주셨습니다. Desde el principio nos es dado el evangelio. 지금 인간의 상태가 어떤 상태냐? ¿Cuál es el estado del hombre? 히브리 9장 27절입니다. Hebreos 9:17 한 번 죽는 것은 사람에게 정해져 있는 nos 것이고 dice que está determinado que una sola vez muera el hombre. 그 후에는 심판이 있으리. Y después de este juicio, Hebreos 9:27. 인간의 상태입니다. Esta es la condición del hombre. 그리고 마태복음 25장 41절에 보니까 Y si nosotros vemos Mateo 25:41, 마귀와 그 사자를 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. entonces seremos echados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 지옥의 문제를 얘기하고 있습니다. Un problema del infierno. 일평생 지옥의 맛을 보다가 Toda la vida experimentamos un infierno en nuestra vida. 죽어 지옥 가는 인생. Y morimos y nos vamos al infierno verdadero. 이게 지금 인간의 상태입니다. Así está el estado del hombre. 왜 이런 일이 벌어졌냐면 ¿Por qué esto acontece? 마귀의 자녀가 돼버렸고 Es que somos hijos del diablo 죽어버렸고 y estamos muertos 종이 돼버렸고 y nos volvimos esclavos. 모든 문제 가운데 지금 있습니다. Y estamos en todo tipo de problemas. 한순간에 이런 일이 벌어졌어요. En un momento ocurre esto. 왜 이런 문제가 ¿Y 시작됐냐? por qué viene este problema? 그 문제의 시작을 알아야 되겠습니다. Tenemos que conocer el inicio de este 그 problema. 문제를 가장 잘 밝히는 것이 창세기 3장입니다. Génesis 3 es lo que mejor nos explica este problema. 언약을 주셨습니다. Dios nos había dado un pacto 그 언약은 굉장히 간단한 y 언약이에요. este pacto era muy simple. 동산 중앙에 선악을 알게 하는 그 나무의 실과 먹지 말라는 거예요. No comas del fruto del árbol de la ciencia del bien del mal que está en medio del huerto. 선악을 알게 하는 나무 열매 먹지 마라. Entonces no comas de este fruto del árbol de la ciencia del bien del mal. 그게 약속의 내용입니다. Era una promesa. 여러분 이런 약속을 왜 주셨을까요? ¿Por qué Dios nos da una promesa así? 왜 이런 약속을 주셨을까요? ¿Por qué Dios nos da una promesa así? 약속을 주신 이유는 하나입니다. La razón de la promesa es una. 인간은 로봇가 아닙니다. Es que el hombre no es un robot. 암만 부모 자식 간에 친하더라도 선은 있어야 되잖아요. Sin importar qué tan cercanos sean un padre de familia y un hijo, hay una línea. 엄마와 딸이 너무 친해요. Digamos que una madre y sus hijas son muy cercanas. 딸이 말을 놓기도 하고 Y entonces a veces las hijas le tratan a la madre como una amiga. Y entonces se tratan como amigas. 하지만 선은 있어야 돼요. Pero siempre hay una línea. 엄마는 딸을 사랑해야 되고 Claro, la madre tiene que amar a su hija. 딸은 엄마를 공경해야 돼요. Y la hija tiene que respetar a su madre. 하나님과 인간이 연결되어 있지만 Entonces Dios y el hombre están conectados. 선은 있어야 돼요. Pero siempre hay una línea. 하나님 인간을 사랑해야 되고 Claro, Dios tiene que amar al hombre. 인간은 하나님께 순종해야 됩니다. Y el hombre tiene que obedecer a Dios. 그 선을 하나 주신 거예요. Nos dio una línea así. 아주 지키기 쉬운 약속을. Una promesa fácil de cumplir. 네가 나를 하나님으로 정말로 아냐? Si verdaderamente tú conoces que yo soy Dios, 순종해라. obedece. 이 약속 하나 지켜라.
obedece esta promesa. 그 순종이 나를 인정하는 것이고 Y esta obediencia es reconocerme a mí. 그 순종이 나를 예배하는 것이다. Y esta obediencia es darle culto a Dios. 그러니까 아주 순종하기 쉬운 약속을 하나 Era 주고 una promesa fácil de cumplir. 선악과 자체가 능력이 있는 게 아닙니다. No era que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal tuviera un poder. 하나님께서 하나님은 말씀이라고 얘기했습니다. Es que Dios mismo, Él dijo, yo soy la palabra. 말씀이신 하나님이 말씀 주신 거예요. Es decir, Dios que es la palabra da la palabra. 말씀이신 하나님께서 약속 주신 겁니다. Dios que es la palabra da una promesa. 유일한 약속입니다. Una única promesa. 지키기 쉬운 약속이었어요. Promesa fácil de cumplir. 이 주신 이유는 언약에 순종하라는 거예요. La razón que nos da esto es para obedecer el 그 pacto. 언약에 순종하는 것이 어려운 것이냐? ¿Y el obedecer el pacto era difícil? 어렵지 않습니다. No. 예를 들면 Por ejemplo, 이제 신학자들이 지금 밝히고 있는 바인데요. algo que dicen los teólogos. 그 선악과가 특별한 나무의 열매가 아니었다는 거예요. Es que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no era particular. 올리브 나무나 Podría haber sido un olivo 아니면 포도나무일 가능성이 많답니다. o podría haber sido una viña. 에덴 동산의 전역에 그런 나무가 많아요. Y entonces en todo el Edén había muchos de esos 근데 árboles. 그 나무가 동산 중앙에 있을 뿐이라 Pero ese era el que estaba en medio del huerto. 포도를 먹고 싶으면 다른 데서 먹어도 돼요. Si querían uvas podían ir a cualquier otra viña. 올리브 먹고 싶으면 다른 데 먹으면 돼. Si querían olivos a cualquier otro árbol de olivo. 특별한 나무의 열매가 아니에요. No era un árbol 여러 especial. 군데 있는 나무예요. Era un árbol que había en todo lado. 선악과로 얘기하니까 그거 따먹으면 눈이 열린다 이렇게 생각하는데 능력이 생긴다고 생각하는데 Cuando nosotros pensamos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, pensamos que cuando se come el fruto, entonces hay un poder mágico para abrir los ojos, para saber el bien y el mal. 그 말이 아닙니다. Pero no era eso, 그 나무를 보면 선악을 알게 된다는 거예요. sino que viendo este árbol uno tenía el conocimiento, la ciencia de qué es el bien y el mal. 뭐가 선이죠? ¿Qué es el bien? 안 먹는 게 선이에요. No comer de ese fruto es el bien. 뭐가 악이죠? ¿Y qué es el mal? 먹는 게 악이요. Comer es el mal. 그러니까 그 나무로 보면 선악을 구별한다니. Entonces viendo este árbol uno tiene la ciencia de qué es el bien y el mal. 너무 쉬운 약속입니다. Una promesa fácil. 주님이 다른 식으로 약속을 주셨을 수도 있어요. Puede ser que el Señor nos haya dado otra promesa. 예를 들면 이 바위에는 올라가지 마라. Por ejemplo, Él pudo haber dicho, no te subas a esta 저 나무 roca. 위에 올라가지 O no 마라. te subas a ese árbol. 아니 이것을 만들지 마라. O no crees esto. 쉬운 약속을 주셨을 수도 있었습니다. Puede haber sido una promesa bien 근데 fácil. 그때 주신 약속 뭐냐? 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 열매 그거 먹지 말라. Pero el Señor dijo, no comerás de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 지키기 쉬운 Una 약속이었어요. promesa fácil de cumplir. 순종하면 되는 거였어요. Simplemente había que obedecer. 근데 이 유일한 약속을 어기는 일이 벌어집니다. Pero ocurre que esta promesa tan única se pierde. 왜 어기는 일이 ¿Y 벌어졌죠? por qué se viola esta promesa? 자, 성경 한 구절 보겠습니다. Vamos a ver un versículo de la Biblia. 디모데후서입니다. Vamos a ver 2 de Timoteo, por favor. 디모데후서 디모데 전서입니다. Es 1 de Timoteo 1장 13절입니다. 1:13. 1 de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él dice esto. 내가 전에 비방자요, 박해자요, 폭행자였다. Antes yo era injuriador, blasfemo y perseguidor. 왜 이럴 수밖에 ¿Pero por 없었냐? qué? 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였다라고 얘기합니다. Esto es porque había estado por ignorancia en incredulidad. 여기 보면 알지 못한 것과 믿지 아니함이 나와 있습니다. Aquí podemos ver ignorancia e incredulidad. 알지 못하고 믿지 아니하여서 내가 비방자, 폭행자가 된다고 얘기합니다. Yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador porque yo era ignorante e incrédulo. 자, 보세요. 하나님 약속 주셨습니다. Entonces Dios nos había dado una promesa, ¿verdad? 그 약속을 받을 때는 아담만 있었어요. Y cuando esta promesa había sido dada, Adán era el que estaba 하와는 allí. 지음을 받지 못했습니다. Eva no había sido creada. 그러니까 이 약속을 받아서 하와한테 전달했겠죠. Y entonces él recibe esta promesa y la transmite a Eva. 창세기 3장에 뱀이 질문합니다. Y en Génesis 3 la serpiente pregunta, 근데 하와가 대답을 해요. pero Eva responde. 근데 하나님 주신 약속과 하와의 대답이 많이 틀려요. Pero la promesa que Dios había dado y la respuesta de Eva eran muy diferentes. 잘못 전달됐던가 Ya sea que no le fue transmitido bien, 하와가 대충 알았던가 o ya sea que Eva no lo 그 escuchó bien. 약속이 변질되어 있었습니다.
algo aquí había estado corrupto. 분명한 것은 하와는 그 언약을 정확하게 몰랐다는 거예요. Claramente Eva no tenía este pacto 뱀의 속임에 넘어갑니다. y pasa al engaño de la serpiente 선악과를 따먹게 되죠. y come de este fruto de la ciencia del bien y del 하와는 mal. 알지 못해서 그런 실수를 하게 됩니다. Y Eva, por no saber, por ignorancia, es que comete ese error. 그때 아담 어디 있었을까요? Pero ¿en dónde estaba Adán cuando esto aconteció? 아담이 어디 있었을까요? Adán, ¿en dónde estaba cuando esto ocurrió? 창세기 3장 6절에 보니까 함께 있는 남편에게 그 줬다고 얘기해요. Podemos ver en Génesis 3 que le dio a su marido que estaba con ella. 아담은 직접 약속을 받았어요. Adán había recibido la promesa 근데 directamente, 자기 아내가 그걸 따먹으려고 해. pero su esposa estaba a punto de comer este fruto. 정말로 그 약속을 받고 믿었으면 어떻게 해야 됩니까? Si verdaderamente hubiese creído en esa promesa, ¿qué hubiese tenido que hacer? 따먹지 못하게 해야 될 거 아니에요. Hubiese dicho, por favor, no comas. 근데 지켜봐요. No, pero él se queda viendo. 만약에 따먹었는데 죽었다. Y entonces si ella come y muere, 안 죽겠죠. bueno, 안 먹겠죠. entonces claro, él no comería. 근데 지켜봐요. Pero entonces se queda viendo a Adán 안 죽거든. y no muere la mujer. 자기도 먹습니다. Y él también come. 약속은 이건데 Esta es la promesa. 현실이 반대야. Pero la realidad es opuesta. 하나님 약속과 현실이 충돌될 때 Y la promesa de Dios y la realidad chocan. 아담은 약속을 어기는 일을 벌였어요. Y aquí Adán elige violar la 아담은 promesa. 알았지만 믿지 않았어요. Adán sabía, pero fue incrédulo. 하와는 몰랐습니다. Eva está en ignorancia. 한 사람은 알지 못했고 Una persona por 한 ignorancia, 사람은 믿지 않았어요. otra por incredulidad. 그래서 결국 유일한 약 너무너무 순종하기 쉬운 약속을 어기게 됩니다. Por eso es que pierden este único pacto tan fácil de obedecer. 그 결과는 유일한 거였어요. Y el resultado es uno. 그 언약에 순종하는 것이 하나님을 인정하는 것이고 하나님께 예배하는 것이었는데 El reconocer este pacto era reconocer a Dios, era darle el culto a Dios. 그 모든 선이 무너져 버렸어요. Pero toda esta línea se cae. 약속을 어기는 순간 En el momento en el que se viola la promesa, 아담은 하나님과 단절되는 일이 벌어집니다. ocurre que Adán queda separado de Dios. 하나님과 단절됨으로 모든 문제가 Queda dividido de Dios y vienen todos los problemas. 여러분 창세기 1장에는 많은 내용을 얘기하고 있어요. Génesis 1 nos habla de muchas cosas. 그 중에 창세기 1장에 하나님은 창조 주시고 그 다음에 순서대로 창조하셨다는 얘기를 하고 있지만 Claro que nos dice que Dios es el Dios creador y nos habla el orden de la creación, ¿verdad? 진짜 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 Pero ¿qué es lo que verdaderamente Dios nos quiere dar a entender? 하나님은 원리대로 창조하셨다는 거예요. Es que Dios hizo las cosas según un principio. 물고기 물 안에 있어야 돼요. Los peces tienen que estar en el agua. 그래야 이제 삽니다. Así viven, 행복합니다. así son 왜 felices. 그러냐? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만드셨어요. Porque Dios los ha creado así. 나무는 뿌리를 흙에 박아야 돼요. Y los árboles tienen que estar enraizados en la 그래야 tierra. 생존할 수 있어요. Así pueden sobrevivir. 왜 그러냐? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만드셨어요. Porque Dios los ha creado así. 우리 인간은 어떻게 Y 만들었냐? nosotros, los seres humanos, 하나님과 연결되어 있을 때 cuando estamos conectados con Dios, 하나님 인간 속에 있을 때 cuando Dios está con el hombre, 인간이 하나님 안에 있을 때 cuando Dios está dentro del hombre, 다른 존재예요. entonces es un ser que vive. 그렇게 만들었어요. Así nos hizo. 근데 창조 원리 어기면 어떻게 됩니까? Pero ¿qué pasa cuando se viola este principio de la creación? 죽습니다. Se muere. 물고기가 물 떠나는 순간 Por ejemplo, cuando un pez sale del agua, 모든 문제와 고통이 오다가 죽습니다. vienen todos los problemas y todo el dolor y luego se muere 나무가 뿌리 뽑히는 순간 este pez. ¿Y qué pasa cuando un árbol es arrancado de la tierra? 모든 문제 오다가 죽습니다. Vienen todos los problemas de este árbol y luego 인간에게 muere. 모든 문제와 죽음이 오는 이유는 La razón por la que viene la muerte y todos los problemas al hombre 하나님과 단절되어 있어 그랬어요. es porque estamos divididos de Dios. 그래서 인간의 문제는 어떻게 보면 하나요. Por eso el problema del hombre solo es una cosa. 하나님과 단절되어서 모든 문제가 있어요. Es que estamos divididos de Dios y llega todo el 문제는 problema. 하나입니다 사실. Es uno el problema. 그래서 답이 하나요. Por eso la respuesta también es una. 하나님 만납니다. Encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길이 하나요. Y el camino para encontrarse con Dios también es uno. 그 길이 그리스도입니다. Este camino es Cristo. 그거를 성경에서 얘기하는 거예요. Eso es lo que nos dice la Biblia. 하나님 떠나서 모든 문제가 왔고 Todos los problemas vienen de estar separados de Dios. 인간은 하나님을 만나면 되고 Y nos tenemos que encontrar con Dios por esto. 그 하나님 만나는 길이 하나 그리스도다. Y el camino para encontrarse con Dios es Cristo. 그 얘기를 하고 있어요. Eso es lo que nos dice aquí. 이번 3강은 무슨 얘기를 했냐면 Por eso en esta tercera lección, ¿qué es lo que compartimos? 엄청난 존재했던 인간이 어마어마한 문제 가운데 지금 빠졌다. El hombre, que era un ser tan tremendo, cae en un problema que es sumamente terrible. 또 한순간에 이런 모든 문제가 왔다. En un momento llega todo el problema. 왜 그러냐? ¿Por qué? 하나님의 약속을 어겼어 그래. Porque se ha violado la 하나님의 promesa de 약속을 Dios. 어기는 범죄함으로 하나님을 떠났다. Porque se ha violado la promesa de Dios, se ha pecado contra la promesa de Dios y se ha 모든 문제가 온 것이다.
것이다. y se ha separado de Dios y vienen todos los problemas como 사단의 자녀가 consecuencia. 되고 Nos volvemos hijos de Satanás, 생명을 잃어버리고 perdemos la vida, 종이 되고 nos volvemos esclavos, 죄인이 되고 nos volvemos pecadores 하나님의 영광을 이루지 못하고 y estamos destituidos de la gloria de Dios 흑암과 혼돈과 공허 가운데 있고 y estamos dentro de tinieblas, desorden y vacío. 항상 생각하는 것이 악하고 Y todo lo que pensamos es de continuo solamente el 마음보다 mal. 심히 부패한 것이 마음이고 Y el corazón del hombre es perverso más que todas las 사람 cosas. 속에서 악한 것만 나오고 Y las personas, cuando hablan de solo el mal. 머리부터 발끝까지 성한 곳이 없고 Y desde los pies hasta la planta desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él nada 창세기 sano. 3장 16절부터 24절에 모든 저주가 임하고 Y desde Génesis 3, 16 hasta el 24 vienen todas las maldiciones. 죽어 지옥 가는 잃어버려요. Y morimos y vamos al infierno. 왜 그러냐? ¿Por qué? 하나님과 단절돼요. Porque estamos separados de Dios. 물고기가 물 떠나면 모든 문제 옵니다. Cuando el pez se separa del agua viene todo problema. 하나님과 단절돼서 모든 문제 오다가 죽어. Cuando estamos separados de Dios viene todo el problema y nos morimos. 문제의 시작은 창세기 3장이었습니다. El problema empieza en Génesis 3. 언약을 어겨서 하나님과 단절되어서 모든 문제가 Por haber violado el pacto, por haber estado faltos del pacto, viene toda la separación de Dios. 다음 강의는 이 문제의 본질을 조금 더 깊이 보도록 하겠습니다. Y en esta siguiente lección vamos a ver un poco más profundamente lo que es la esencia del problema. 쉬었다가 12시에 다시 하도록 하겠습니다. Vamos a descansar un rato y a las 12 en punto empezamos.